करेंगे तुम हैं हम हैं टीएमसी न करेंगे टीएमसी न करेंगे तोरा चोर चाकरी चोर कोयला चोर रेशम चोर ईडी सीबीआई धरेছে हम हैं तुम हैं ऐसे करेंगे तुम हैं हम हैं टीएमसी न करेंगे टीएमसी न करेंगे तोरा चोर गरु चोर चाकरी चोर रेशम चोर ईडी सीबीआई धरेছে কত নেতা এলো গেল কোন নেতাকে বলবো ভালো নওশাদের মতো এমন নেতা পশ্চিম বাংলায় নেই বলো পশ্চিম বাংলায় নেই বলো নওশাদ জেল থেকে যেদিন সারা পেল ফুলের মালা গলায় দিল हम हैं तुम हैं ऐसे करेंगे तुम हैं हम हैं टीएमसी न करेंगे टीएमसी न करेंगे तोरा चोर चाकरी चोर कोयला चोर गरु चोर रेशम चोर ईडी सीबीआई धरेছে आएसे पढ़ो रे भाई मन खुले आएसे पढ़ो रे भाई मन खुले चुपचाप दीबी रे भाई खामे ओ सब ओ आएसे पढ़ो रे भाई मन खुले आएसे पढ़ो रे भाई मन खुले चुपचाप दीबी रे भाई खामे ओ सब ओ आएसे पढ़ो रे भाई मन खुले ও নওশাদ ভাইজান হিন্দু পাড়ায় গেলে অমনি বলে মুসলিমের দল মুসলিম পাড়ায় ঢুকলে ঘুরিয়ে বলে বিজেপির দালাল ও নওশাদ ভাইজান হিন্দু পাড়ায় গেলে অমনি বলে মুসলিমের দল মুসলিম পাড়ায় ঢুকলে ঘুরিয়ে বলে বিজেপির দালাল জনগণ জানে গো কে বিজেপির দালাল টিএমসি ছেড়ে সবাই বিজেপি যাচ্ছে ও আইএসএ পড়ো রে ভাই মন খুলে আইএসএ পড়ো রে ভাই মন খুলে ও নওশাদ ভাইজান বলেছিল হিন্দু মুসলিম ভাই আমার ভাই দাঙ্গা না চাই রক্ত না চাই পশ্চিম বাংলায় শান্তি ফেরত চাই ও নওশাদ ভাইজান বলেছিল হিন্দু মুসলিম ভাই আমার ভাই ঝামেলা না চাই দাঙ্গা না চাই রক্ত না চাই পশ্চিম বাংলায় শান্তি ফেরত চাই রে ভাই মন বলে আয়েছে পড়ো রে ভাই মন খুলে চুপচাপ দিবি রে ভাই খামে ও সাপ ও আয়েছে পড়ো রে ভাই মন খুলে আয়েছে পড়ো রে ভাই মন খুলে আয়েছে পড়ো রে ভাই মন খুলে